Dan aku sering kalau ibadah sebelum keluar sudah niat karena Allah, tapi kadang di dalam hati ada rasa bangga. Tapi aku juga mengatakan di hati bahwa itu tidak boleh. Soal min Facebook kata. Pertanyaan lain ya, ini dari Facebook. Kalau orang nyuri terus bertobat, bagaimana cara mengembalikan curian yang lalu-lalu? Wahid sarak thumma yatub. Yurid an yurajja'al dhalamat alladhi sarakaha. نعم. Kif tariqah? كيف طريقة؟ أخذ مال هذا يرد هذا، أخذ غنم حق هذا ردها، المثل في المثلي والقيمة في المتقوم. إن قد أكل هذه الأموال فيرد البدل، إن كان باقي ردها لأصحابها، وإن قد أكلها وتلفت أرد المثل في المثلي والقيمة في المتقوم. يعني قال أني سرقت مالك. لا يشترط ذلك. لا يشترط ذلك، مثال يفضح نفسه أمام الناس، لا، ما يجي يقول يا أنا شفنا أمس أخذت منك سرقت المحفظة حقك في السنة الماضية. لا، ما هو لازم للتوبة، لا يشترط للتوبة هذا. لكن كان في المحفظة حق هذا الذي سرقها 5 مليون، يطرحها في بنكس له ويعطيه 5 مليون، ويقول لها أرسلها فاعل خير وأمرني بإعطائك إياها والسلام، وهكذا يفعل في الباقين، فيرد المثل في المثل والقيمة المتقوم. ولا يجب عليه في توبته أن يقول أنا سرقت عليك في السنة الماضية في شهر كذا مبلغ قدره كذا كذا، لا، المثل حقه ويتوب بينه وبين الله، ولا يفضح نفسه، بل يستتر بستر الله ويتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذا نسي بعض الحاجات يعني بعض الناس اللي سرقته نسيت خلاص من كثرته. فإذا نسي إذا ذكر يعطي، إذا ما ذكر وصدق في توبته الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيصلح بينهم إذا علم صدق نية العبد في التوبة. Jadi kata beliau, bagaimana cara mengembalikannya? Dikembalikan kepada orangnya. Kalau memang uangnya itu masih ada, diberikan uangnya. Kalau sudah tidak ada, diganti. Kalau itu adalah misli, seperti beras, ya, jagung, ini misli, disebut misli, yang bisa ditimbang, atau seperti uang, itu misli, ya, yang bisa ditimbang atau ditakar, ya, itu diganti mislinya. Jadi dulu uang berapa diganti uang, beras berapa diganti jagung. Tapi kalau tidak seperti mobil, motor, ini diganti harganya. Diganti harganya. Dikasih, semuanya dikasih. Ya. Kemudian tadi saya tanyakan apakah harus ngomong? Ya, kalau saya dulu pernah mencuri. Nah, kata beliau tidak. Tidak perlu ngomong. Kita ini tidak dalam bertobat, tidak perlu kita ini menghinakan diri kita dan membongkar aib kita di depan orang banyak, tidak perlu. Jadi jangan sampai ini maaf ya dulu saya pernah mencuri uang sampean ya. Tidak usah demikian. Ya kalau Anda pernah misalnya mencopet dompetnya dia dan ada uang 5 juta Anda ambil, dompetnya balik uangnya hilang misalnya ya. Maka kasih 5 juta taruh di amplop kata beliau. Datang orang tersebut, ini ada dari orang baik ya menyuruh saya untuk memberikan kepada Anda. Gitu aja sudah. Yang penting uangnya sampai. Begitu. Jadi tidak harus tidak harus membongkar kejelekan diri sendiri di hadapan orang lain. Seperti itu, semuanya seperti itu, ya. Sehingga tetap dia nama baiknya terjaga. Bagaimana kalau ada yang lupa karena terlalu banyak curian sehingga banyak yang lupa? Kata beliau, Allah tahu tentang kesungguhan dia dalam bertobat. Kalau dia sungguh-sungguh bertobat dan dia betul-betul mencari siapa saja yang dulu pernah saya curi dan dia kembalikan semua barang-barang tersebut, jika ada yang luput, ya, kalau memang dia betul-betul sungguh-sungguh bertobat, jika ada yang luput nanti Allah akan mendamaikan antara dia dengan orang tersebut. Ya, jika Allah mengetahui kesungguhan hatinya
bahwa dia ini tobat bukan main-main, tobat betulan, tobatan nasuha, maka Allah akan mendamaikan nanti di hari kiamat. Orang-orang yang haknya belum sempat kembali, uangnya belum sempat dikembalikan, Allah akan damaikan antara dia dengan orang tersebut.